मेडिकल आम आसला चप्पल पड़ी थी ये चप्पल दीटा पसंद है चप्पल नहीं कि आसिलु सुंदर सुंदर चप्पल किले तो पूरा मन खुशी हो मत ब्लैक कलर टा गोटे व्हाइट कलर बहुत पसंद है दिहल चप्पल मुझे आसली देखो पाखापाखि दुकान गुड़िक टेडी बैग पत्र ड्रेस झुलना केते सुंदर सुंदर जिनस भेराइट चप्पल टोटाली मार्केट टा कभर होची मतलब बहुत बढ़िया लगुच ये चप्पलटा वाटर प्रूफ चप्पल बहुत दिन लास्टिंग देखले से ब्लैक कलर टा और से व्हाइट कलर टा मैंने भी बच्चे साचे मत तो फास्ट देखु देखु दुईटा चप्पल पसंद हो गला किंतु से भाई जनक चप्पल ऊपर चप्पल देखे चलचन देखले कौन हम मुझे से दुईटा चप्पल आनी मोर पसंद पूरा सब चप्पल मत मस्त लगुला इच्छा होता सब चप्पल नहीं जिमी भाविनी केते वर्ष पिंधि एत सब चप्पल ये चप्पलटा कहले वाटर प्रूफ चप्पल बोले मुझे बुले बंकई सबकि देखली मत भी कलरटा बहुत भल लगुच डिजाइन भी भल लगुच पसंद है एटा ब्लैक कलरटे पसंद है मुझे नहीं आसली तथा बाहर चप्पल देखा देख एटा देख से देख ये कहते दीटा चप्पल पसंद है दीटा चप्पल आम आनी सारी बाबा ये पिंक कलर चप्पलटा पसंद करते सब चप्पल गुड़ाक तो मन मन जाता कि से भाई गोटे पर गोटे चप्पल देखिए चलते आम देखुले बाबा मोर चप्पल जोटा भी उठेला बेले से पसंद जाऊला मस्त लगुला सब चप्पल गुड़ाक सुंदर चप्पल सब देखी सारापर आम आनलु से देवला चप्पल दीटा जो देखल मत खास लगले लिचु तो हेटने आसलु पटल नमु सब परिवार अल्प किसी पनीपरिया नहीं आसलु 5 लंका देखो बुले बुले देखा केते बढ़िया हाट पड़ी देखो केते बड़ मार्केट बुले बुले देखा बहुत बड़ मार्केट आज हाट अच्छे यहाँ तो बजार आमर सब कम सरीगला आम बाबा मोर आइसक्रीम खाइलु आइसक्रीम खोला खोली सैला आम खावा स्टार्ट कलु मत तो आइसक्रीम बहुत टेस्टी लगुच अनमोल चॉकलेट आइसक्रीम मत भारी पसंद तो बहुत मस्त लगुच खाई सारा आम भालु भद्रक स्टेट बैंक अपत्ति बिंधा पाखे स्टेट बैंक आसिक आम पहुँची गलु बाबा आगे चलते मो पछे पछे चलची एवं आमर लीरा बही अपडेट हबार अच्छी बापा तो जाए पहुँची गले मुझे पछे पछे चलची आम आसीगलु भद्रक स्टेट बैंक केते गाड़ी सब लाइन लाइन हो रही वही अपडेट केमी हुए एटीएम पाखे आसी पहुँची गली बाबा बही कोटी कोटी कर तीनोटी बही अपडेट हम बही अपडेट चलती गोटे बही अपडेट सरीगला आ गोटे बही अपडेट चली धीरे धीरे चली गोटे पर गोटे बही अपडेट चली बही अपडेट सहित बहीर बालांस बहीर शुद्ध बहीर इंश्योरेंस सबकि देखा कंप्यूटर ये सबकि सुविधा गाँ गाँव जो एटीएम से खाली पैसा आते कौन बालांस देखा ये मैंने डिटेल्स सब कुछ केते रहा केते कटिला केते माने बालांस मिनिमम
ନଡୁଆ କିଣା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଭିଡ଼, କାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ ଉପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ ହେଇଛି। ହାତୀ, ଗୟଳ, ଗଣ୍ଡା, ମଇଁଷି, ବାଘ, ଭାଲୁ, ମଣିଷ, ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଆର୍ଟ ହେଇଛି। ମୋବାଇଲଟା ହଲି ଯାଉଛି, ଏତେ ଜୁମ୍ କରି ହେଉନି, ଦେଖାଉଛି। କିଛି କିଛି ଜାଗା ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଛି। ଏଠି ୱେଲକମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଭଦ୍ରକ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପୁରା ଚାଲିଛି ଚଉତର ଉପରେ। ଦେଖାଉଛି ଆଗକୁ କେତେ ଗାଡ଼ି, କେତେ ଲୋକ, ମାନେ ରାସ୍ତା କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ରହିଲେ ଯିବା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଟାଉନ୍ ବଜାର, ଘର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଏତେ ଜାମ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଏବେ ଆଗେଇ ଗଲେ, ପଛରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଝିଅ କିମ୍ବା ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାଏ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଜିନିଷ ଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆର ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲୁ। ଟୋପେ ପକେଇଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା କୋଉ ରେଟ୍ରେ ଆସିଲାଣି। ଟୋପେ ତ ସିଆଡ଼େ ପକାଉଥିଲା, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ପକେଇଲାଣି। ଆମେ ପୁରା ଏବେ ରକେଟ୍ ବାଗିଆ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ। ଏଠି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଖରା ଦେଖିଲାଣି, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଏଠି ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି। ଆସିଲୁ ଆନନ୍ଦବଜାର। ଆମେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟୁଲ୍ ନେବା, ଆଉ କିଛି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଜିନିଷ ଦେଖିବା। କିସ୍ତିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଲି ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କେତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ରହିଛି। କିସ୍ତିରେ ବି ଆପଣ ମିଳିଯିବ। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बहुत कम समय भिडियो बने, अल्प किसी जिनस बन बहुत समय है, समय सर्ट सब जिन रही। सुंदर सुंदर ठाकुर मूर्ति आगे जिन भल लगे। सेल्फी मैंने किसी आ सब जिन देखा ऊपर को आसिले। आपण मैंने भी आसतु। झील बाहर आवेलेबल जिनस अच्छी कर्मकर्माणी जहाँ दरकार सब किसी अच्छे दुकान। मत तो बहुत पसंद लगे। आपण मानक आस
ପୋଷାକରେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ। ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଉପର ଘରକୁ। ସିଢ଼ି ଉପରେ ନାଚି 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 ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଉପରକୁ ସେ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ। ଦିଦି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରିଜ୍ କୁଲର୍, ଏସି, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍, ମାନେ ଅଲ୍ ଜିନିଷ ଆଉ ଇଣ୍ଟେକ୍ସ ଫିଣ୍ଟେକ୍ସ ଯାହା ବି ଅଛି, ଗଡ଼ରେଜ୍, ଆଲଣା, ପଲଙ୍କ, ମୋବାଇଲ, ମାନେ ଯାହା ଖୋଜିବ ତାହା ମିଳିବ। କ୍ୟାସ୍ରେ ବି ଆଉ କିସ୍ତିରେ ବି ସବୁଥିରେ ମିଳିବ। ଡାଇନିଂ, ସୋଫା, ମାନେ ଝିଅ ବିଦା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଅଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଅଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଗିଫ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଅଛି। କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ଅଛି। ସବୁ କିଛି ଜିନିଷରେ କିଛି କିଛି ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି କିଣିବା 2,000-3,000 ଅଧିକା ପଡ଼ିବ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ରିହାତି ପାଇବା ଆମେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ବୁଝିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଓଭରାଲି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବି, ଜିନିଷ ଦେଖିକି ପସନ୍ଦ କରିକି ନେଇକି ଯିବି। ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କ'ଣ ନେବା, ଯାହା ନେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନେବ। ଭାବିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ରିଲ୍ ବନେଇଦେବା। ଏଭଳିଆ ବୁଲତେ ସବୁ କିଛି ବୁଲିଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଅଧା ବାଟ ମାନେ ବୁଲା ସରିଗଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ଠାକୁର ଛଡ଼ା ଲାଇଟ୍। ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରସେ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ବର୍ଷା ଠୁପା ପଦାଳ କନୁ ବର୍ଷା ମୋବାଇଲ ବି ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗାଡ଼ି ଚଲାଅ ଏବେ ଚାଷ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ମାନେ ପୁରା ଖରା ମାନେ ହତାଶ ହେଇକି ଥିଲେ, ବର୍ଷାରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ କୁଲରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଆମର ରେବନୀ ଦୃଶ୍ୟ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଫୁଲ ଗଡ଼ାଣି। ଏବେ ଆସିକି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଆମର ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା।
आपको भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। रोचे जय जगन्नाथ।